ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ସଫଳ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେମାନେ ନୀରବରେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି? ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜିଟାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ। डिजिटल सक्सेस पॉइंट आम कथा हुंती आम जीवन को किभली उन्नत स्तर को नहीं जाई परिबा, आमर लक्ष्य को केमती आम हासिल करि परिबा। तेबे आज आ गोटे पहाच आम ऊपर को चढ़ा। आज जानिबा जे नीरवरे काहेकि लक्ष्य स्थल को पहुँचवा निमंते कार्य करा जाए। देखो ज्ञानी लोक मैंने सब वितर्क करती, समझदार लोक मैंने सब कथा हुंती, किंतु विद्वान माने सब चुप रुहंती। काहेकि देखो सूर्य किरण जिते उत्तप्त हेले मध्य कागजटी को से जाली पारे ना, किंतु जदि आम गोटे लेंस बा जबा काच नहीं सूर्य किरण को गोटे कागज उपर केंद्रित करदे तेबे कागजटी निया लगी जाए। यार कारण कौन? यार कारण है फोकस। सूर्य किरण को पूरा पूरी भाव में जब काच निज भीतर को आनी कागज उपर केंद्रित करला बा गोटे पॉइंट रे फोकस करैला। तेणु सेठी सूर्य किरण पावर आहरी बढ़ीगला, तेणु से कागजटी को जाली दे पारला। सेहीपरि आम भितर, आम शरीर भितर, आम मन भितर जो ऊर्जा अच्छी से ऊर्जा को जदि आम केंद्रित कर दे पारिबा तेबे आमे मध्य काम रे सफल हो जाई पारिबा। तो आम मन बा आम शरीर भितर जो ऊर्जा अच्छी से ऊर्जा को किभली आम केंद्रित कर दे पारिबा? किए साहाय्य करिवो? साइलेंस बा नीरवता। यदि ये दुनिया रे सबुठु भल शब्द टीए थाए ताहाला मौनता बा साइलेंस। देखंतु मनिषर जेते गंडगोल होउछि, जुक्तितर्क होउछि, तार कारण कौन? तार कारण है कथबार्ता। आमे जेते कथा बेसी कथा कहिबा सेते वितर्क जुक्तितर्क सब आरंभ होई जिवो। निज निज भितरे बात वितंडा आरंभ होई जिवो। जदि आमे चुप रहिबा, आमर साइलेंस को आमे बजाय रखिबा, तेबे जुक्तितर्क हबार कारण नहीं, अजथा गंडगोल हबार कारण नहीं। आपण जेते मौन रहिबे बा साइलेंट रहिबे आपनकर ज्ञान सेते बढ़िबो। देखंतु महात्मा बुद्ध 10 वर्ष धरी नीरव रहिबा परे ज्ञान प्राप्त हेले। सेहीपरि महावीर जैन 12 वर्ष धरी मौन रहिबा परे दिव्य ज्ञान प्राप्त हेले। तेणु मौन रहिबार बहुत उपकारिता रही। तो आमे जिते साइलेंट रहिबा, जिते मौन रहिबा, आम निज भितर ऊर्जा सेते बढ़िबो। कौनसी कार्य रे आमे जदि एकाग्रता आनिबा पई चाहिबा कौन दरकार? साइलेंस दरकार। जिते नीरव भाव में आमे कार्य करिबा आमर कार्य रे फोकस सेते बढ़िबो। देखो आम चारि पाखरे जदि खट खाट शब्द होथुव, विभिन्न प्रकार कार्यक्रम चलथिवो बा पाटितुंड चलथिवो, आमर फोकस कौन हो पारे? एकाग्रता आमर आसी पारे बा कोनोसी कार्य रे आमे कौन ठीक भाव में मन दे काम करिपारू? करिपारू नाही। किंतु जदि गोटे रूम भितरे आपण चुपचाप बसचंती, कोनोसी डिस्टर्बेंस नाही, कोनोसी शब्द नाही, कोलाहल नाही, आपण नीरव भाव में आपणकर कार्य रे फोकस करके काम करूछंती, ताहले निश्चित भाव में आप खूब शीघ्र कामटी को सारी दे पारिबे। जदि आपण निजको अभागा असफल बोली भाबुछंती एवं भाग्यवान एवं सफलता लाभ करिया चाहूछंती तेबे एकाग्रता बा मौन को आपण प्रैक्टिस करबा आरंभ करन। जेते बेसी समय आपण चुप रखि पारिबे निजको, धीरे धीरे आपणकर कंसंट्रेशन बढ़िबो, एकाग्रता बढ़िबो एवं धीरे धीरे आपण सफलता गति करिवे। देखंतु सबु सफल लोक मानकर केतोटी साधारण गुण थाए। गोटे है कंसंट्रेशन बा एकाग्रता, 2 है इच्छा शक्ति बा विल पावर, 3 है स्मरण शक्ति बा मेमोरी पावर एवं 4 है दृढ़ मनोबल। तेणु ये 4टी जाक गुण को आमे आम भितरे किपरि वृद्धि करि परिबा? केवल मौन रहिबा द्वारा बा साइलेंस रहिबा द्वारा ये 4टी जाक गुण आम भितरे बढ़ी थाए। जदि आपण चाहूछंती जे आपणक कथा को लोक माने मानंतु, आपणक कथा को लोक माने सुनंतु, तेबे आपण कम कथबार्ता करंतु। आपणकर चुप रहिबार अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ांतु।
जदि आपण चुप रहिबार अभ्यास को आपणक भितर धीरे धीरे बढ़ाउछंती तेबे आपणकर मनर एकाग्रता बढ़िबो, आपणकर इनर पावर बढ़िबो, आपण प्रत्येक कार्य रे फोकस करि परिबे, काम रे सफल हेई परिबे। धीरे धीरे लोक माने मध्य आपणको सम्मान देबे एवं आपणकर कथा को मानिबे एवं आपण देउथवा काम मध्य करिवे। देखंतु पानी जेतेबेले हलचल होउछि सेतेबेले पानी तळे पड़िथिबा पैसा बा मुद्रा को आपण देखि पारंती कि देखि पारंती नाही, किंतु पानी जेतेबेले स्थिर होई जाउछि सेतेबेले पानी तळे पड़िथिबा पैसा को मध्य आपण देखि पारुछंती। सेही भली जेतेबेले हमर मन व्यस्त बा विव्रत रहिछि सेतेबेले आमे कोनोसी कथार समाधान पाउ नाही, किंतु जदि आमे धीर स्थिर होई गोटे समस्या विषय चिंता करिबा, निजे नीरव रही जिबा, बिना कोलाहल रे गोटे स्थान रे बसी जिबा, कोनोसी समस्या विषय गभीर चिंता करिबा, तेबे समस्यार समाधान हमको देखा जिवो। किंतु व्यस्त विव्रत थिबा समय समस्यार समाधान हमको देखा जाए नाही। घरे अशांति होवार कारण कोन? घरे अशांति होवार कारण हला आमे समस्त रिएक्ट करू किंतु रेस्पोंड करू ना। जदि आमर अन्य मानकर कथा सुनिबार धैर्य रही थाए, जदि आमे अन्य मानकर कथा को सुनिबा ठीक से ताकू मन रे विचार करिबा तेबे घरे अशांति होबो नाही, किंतु आमर सुनिबार धैर्य नाही। जणे कोन कहूची अधा सुनिला बेलको आमे रिएक्ट कर दउछे, फल समस्तंग भितरे गोटे जुक्ति तर्क होची, अशांतिर वातावरण सृष्टि होची। तेणु डोंट रिएक्ट, रेस्पोंड देम। सेमान कथा टिके सुनंतु, सेमान कथा टिके चिंता करंतु, बुझंतु सेमान कोन कहउछंती, काहेकि कहउछंती, ए कथा टिके चिंता करंतु, तेबे घरे अशांतिर वातावरण बहुत कमी जीवो। बी कन्सेंट्रेटेड, डोंट डिस्ट्रैक्टेड। देखंतु गोटे छोटिया कथा कहूची, जणे ऋषि तांकर 4 जण शिष्यों को दिने सकाळु सकाळु आश्रम ठारू किछि दूर रे बसिबा पई कहिले एवं तांको कहिले जे तुमे मौनता अभ्यास कर, तुम भितर किए सबुठारू बेसी समय मौन रही पारिबो सी जितिबो। तो 4 जण जाक शिष्य चली गले, अल्प दूर रे बसिले, सकाळु बसिबा आरंभ कले एवं समस्त चुप हेई बसिले, अभ्यास कले चुप हेई बसिबा। संध्या हेई आसला, सकाळु संध्या पर्यंत से चुपचाप बसछंती। जेतेबेले संध्या हेई आसिला सेतेबेले से 4 जण भितर सबुठु छोटो पिला जे थिला से देखिला जे संध्या हेई आसिलानी, आश्रम रे केही आलो लगौ नाहंती। तेणु तांको पाखापाखी जो लोक मैंने जीवा आसवा करते आश्रम जो मैंने काम करते से सांगे सांगे जड़े लोक को डाकिकी कहला जे अंधार हो गला, संध्या हो गला, आलुओटी लगाओ। यह शुणी सारापर द्वितीय पिलाटी ताकू कहला, अरे तू तो मौनता भांगीदेलु, तू तो कथा कहीदेलु। संगे संगे तृतीय पिला कहला, अरे तुम्हें 2 जण जाक तो मौनता भांगीदेल, 2 जण जाक तो कथा कहीदेल। यह शुणी चतुर्थ पिलाटी कहला जे अरे तुम्हें 3 जण जाक कहीदेल, मु सबुठारू बेसी समय चुप रही, तेणु मु जीतीगली। देखो प्रकृति 4 जण जाक कथा कहले, 4 जण जाक तांकर मौनता भांगीदेले। तार अर्थ कौन? जड़े जिते कथा कहवा आरंभ कला अन्य मानकर पेशेंस भांगीगला, धैर्य भांगीगला। तेणु धैर्य निहाती दरकार। जदि आमे आमर मौनता को अभ्यास करने को चाहिए तेबे आम भितर धैर्य रहिबा दरकार। जदि आम भितर धैर्य न रहिबो तेबे आमे यह करि परिबा नाही। देखो आमे बहुत समय मोबाइल नोटिफिकेशन देखिबारे समय नष्ट कर देउछे, किंतु आमे कोन करू जेतले रील देखू बा स्टोरीज देखू बा किसी सिनेमा देखू बा अन्य किसी नोटिफिकेशन आसे मोबाइल ले, आमे मोबाइल ले ताकू क्लिक करी करी ऊपर को काटी दे थाउ। किंतु कितने समय ता भितर चली जाए आमे जानी पारंती नाही। आम मन को जो रीलटी बेसी खुशी दब, बेसी आनंद दब बोली आमे भाबिबा एवं से रीलटी का आमे पूरा पूरी देखू, किंतु प्रकृत रे यह आम मन को विशृंखलित करथाय। आम मन को आमे जदि स्थिरता आनिया पई चाहिबा तेबे आमे कोन देखिबा उचित? आमे जहा कार्य करूचे आम पई केउ प्रोग्रामटी उपकारी हेबो, आमे ता द्वारा लाभ पाइबा, केवल सेही प्रोग्रामटी आमे देखिबा दरकार। किंतु आमे रील रे खोजु खोजु समय नष्ट हो जाए, आम लक्ष्य पर जो कार्य दरकार से कार्य आम करपारती ना। जोठी अजथा जुक्ति तर्क होठी आपन सब चुप रुहतु। अन्यान्य लोक मैंने समस्ते निज निज भितर कथा कटाकटी होते, अन्य मैंने भावुवे आपन किसी कहतु,
କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଖଜବଜ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ କିଛି ଖଜବଜ ହେଲାଣି, କିଛି କହିଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବିନା ମତାମତରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ନ କହିକିରି କିଛି ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଆଜେବାଜେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌନତା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ନିଜର ମୌନତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଭାବ ବଢ଼ିବ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବାହାରର ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ, ବାହାରର କୋଳାହଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ବା ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ତା କେତେ ଜୋର ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିରବତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ହାର 10% ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛେ, ତେବେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 1 କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 2 ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା କମିବ, ଟେନସନ୍ କମିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ସୁଗାର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଏସବୁ ଲୋ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। 4ରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, ମନରେ ଅଯଥା ଭାବନା ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବଢ଼ିବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମିବ, ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ହେଉଥିବା କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ଦୃଢ଼ତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ନୀରବ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଅମୁକ ଲୋକ କରୁଥିଲା ସେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରି କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଥକିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ପିଛା ପଡ଼ିଛ, ଏଭଳି କଥା କହିବେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ, ଆପଣ ସେ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିକି ନିଜ କାମ କରିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି, ସଫଳତାର ଫଳ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେବେ। ତାର ଅନୁଭୂତି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହି ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ।
तेणु से चुपचाप तांकर काम करती। तेणु मन रखु सब बेले आपणकर कार्य ही आपणकर परिचय सृष्टि करे, आपणकर कथा करे नाही। तेणु प्रतिज्ञा करंतु, आज ठारू एबे ठारू मौन रहिबा अभ्यास करंतु, आपन को नीरव रहिबा पढ़ांतु। देखिए आपन धीरे 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 आपणकर कार्य सफल हेबे। आपन कार्य फोकस करंतु एवं निज कार्य को किभली सफल करिवे सेही भली योजना करंतु। आशा करुछि ए भिडियोटी आपण मानकु किछि परिमाण रे प्रेरणा देथिबो। जदि आपण किछि भी प्रेरणा पाउछंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, आपण मानकर बंधु बांधव सहित निज लोक मान सहित या शेयर करंतु। जदि नुआ देखुछंती तेबे ए भिडियो रो यूट्यूब चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दबांतु, जहा फल रे एई भली भल भल कथा आपण पाखरे प्रथमे पहुंची पारिबो। आपण मतामत निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में लिखंतु। आपणकर कमेंट पढ़िबा पई आमे अपेक्षा करिछु। पुणी खूब शीघ्र देखा हबो आपणक सहित आ गोटे नुआ कथा नेकरी मु आसीबी। भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। आपण भलरे रहंतु, सुखरे रहंतु, आपणक कार्य रे आपण सफल होंतु। नमस्कार।